دہلی پہلا کالم میں علماء اکرام کا کل علماء کی تعداد کل علماء کی تعداد 3340. دوسرا سال لگائے ہوئے علماء کی تعداد 9 ہے. پہلے سال لگائے ہوئے علماء کی تعداد 233. سالانہ وقت لگانے والے علماء اکرام 78. 4 ماہ والے علماء 259. سالانہ وقت لگانے والے علماء 50. چلے لگانے والے علماء اکرام 495. سالانہ وقت لگانے والے علماء اکرام 35. نظام الدین میں 2 مہینوں کے لیے جو عمل ہوئی ہے وہ 5 علماء اکرام. سالانہ چلنے والے علماء کی تعداد ہے 5. نمبر 2 4 ماہ اعماق کی 4 ماہ لگائے ہوئے اعماق کی تعداد 24,571. سالانہ 4 ماہ لگانے والے اعماق 958. سالانہ چلنے والے اعماق 8,372. چلنے والے اعماق کی تعداد 84,191. سالانہ چلنے لگانے والے اعماق کی تعداد 13,441. اب مستورات چلنے والے مستورات 2,068. عشرے والی مستورات 2,491. روزہ والی مستورات 13,274. ہفتہ والی تعلیم پچھلے جمعے جو ہوتی تھی مستورات کی اس کی تعداد تھی 1178. اب تعداد ہو گئی ہے 1398. چشمائی جوڑ 156 مستورات کی. نمبر 4 کل بستیاں 2068. حلقے ہیں ہمارے 143. کل مساجد 2311. مصلے 221. مکاتب کی تعداد پہلے تھی 2,847. اب یہ 2,861. کا مقامات سے حیات الصبر ایک جگہ ہوتی ہے. مسجد وار ماہانہ جوڑ وہاں خلقان ہوتے ہیں 143 جگہ ہوتے ہیں اور سب جگہ حیات الصبر کے ساتھ جوڑ ہوتے ہیں. عنوانات بعض ہمارے والی مساجد کی تعداد 785. 5 ہمارے والی مساجد کی تعداد 1225. ماہانہ سے روزہ جماعتوں کا اوسط 1510. ماہانہ 10 لوگ لگانے والے احباب کی تعداد 196. روزانہ مسجد کو وقت دینے والے 8 گھنٹے والے ہیں 910 اور 10 2.5 گھنٹے دینے والے 9,981. مسجد کی آبادی کی معیار کتنی مسجدوں میں 24 گھنٹے آبادی ہے. 17 مساجد میں 24 گھنٹے آباد ہیں اور باقی مساجد کم و بیش اوقات کے لیے 1585. کل گھروں کی تعداد کل گھروں کی تعلیم
جو گھروں کی تعلیم 23,810 گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، اور 5 سماج کے ساتھ 5,590. 5واں بیرون کی جماعت 8 گئی ہے، ترکستان گئی، دوسری اوٹا گئی، تیسری تھائی لینڈ، چوتھی موزمبیق، 5ویں افغانستان جلال آباد، 6ٹھی انڈونیشیا، اور 7ویں بنگلہ دیش، 8ویں جماعت گئی ہے حبشہ، اور تقریباً 9 جماعتوں پائپ لائن میں جو مختلف مراحل میں چل رہی ہیں انشاءاللہ. 3 چلے کی جماعتیں 158 نہیں ہیں اور 95 پیدا ہوئی. چلے کی جماعتیں 617 نہیں ہیں اور 194 پیدل. ایک مسجد سے مکمل جماعت 5 ماہ کی 4 ماہ کی چلے، مکمل جماعت 2 مساجد سے پوری مکمل جماعتیں 5 مہینے کے لیے، اور 4 مہینے کی جماعتیں 88 مساجد میں لگے گی مسجد وار، اور چلے کی جماعتیں مسجد وار 403. ماشاءاللہ. ماہ مستورات 2 ماہ بیرون کی جماعتیں 6 گئی تھی. ایک نائجیریا گئی، ایک تنزانیہ، دوسری ملاوی، تیسری جلال آباد، چوتھی کینیا، 5ویں جلال آباد، اور ایک بنگلہ دیش. جلال آباد ماہ مستورات چلے کی جماعتیں جو نکلی ہیں 56. ماہ مستورات عشرے کی جماعتیں جو گئی ہیں 83. ماہ مستورات سے روزہ جماعتوں کا سہمائی اوسط 157. 2 ماہ بنگلے والی مسجد میں لگانے والے احباب 60 ہیں. محنت کے لیے دیے ہوئے علاقوں میں جو جماعتیں بھیجی ہیں وہ 360. ایک مہینے میں رات کے جی جو ہے وہ تو 3 مہینے کا، 1 مہینے کے یعنی مستورات کی زیادہ جماعتوں کا آپ ماہانہ اوسط بتائیے کہ 1 مہینے میں کتنی جماعتیں مستورات ہوئی؟ 157. ٹھیک ہے، میں ساتھ مجھے کہہ رہا ہوں کیا متعین مسئلات تھوڑی ہے کہ آپ کے 3 دن میں جاتی ہے، وہ تو ہر عورت کا نکلنا ہے پیار کے ساتھ. آپ اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. صحیح.
दीनी तलबा की कारकर्दगी, कुल मदारिस की तादाद 242, 5 अमाल मसाजिद मदारिस में होते हैं उनकी तादाद है 35 और बाद अमाल जिन मदारिस में होते हैं उनकी तादाद 75। कुल तलबा की तादाद 9,929, 5 अमाल वाले तलबा की तादाद 249। हर हफ्ता 24 घंटे की जमातों की औसत तादाद 30। चार माह लगाए हुए तलबा की तादाद है 75। शिद्दत लगाए हुए तलबा की तादाद है 533। साल के शुरू में तलबा के जोड़ों की तादाद वो हमारे यहाँ होंगे जुलाई के महीने में इंशाअल्लाह 2 जोड़ होंगे पूरी दिल्ली के। और आखिरी साल में पिछले साल 13 जोड़ हुए थे इनके मदारिस के। जोड़ों में शिरकत करने वाले तलबा की मजमूई तादाद 2,444 और ईद उल अज़हा की ताक़ीदात में तलबा के खुरूज की तादाद उनकी तशकील 250 की है। वो असली तलबा कुल बालिग तलबा 85,000। असरी तालीमी इदारों की तादाद 1590। 4 माह वाले जो तलबा हैं जिनके 4 माह लग चुके हैं इंग्लिश में पढ़ने वालों के 750। चिल्ला लगाने वाले तलबा की तादाद है 6,750 और कमोबेश लगाने वाले उलमा की तादाद 18,000। 242 दीनी मदरसे हैं और 1590 स्कूल का 242 मदरसे हैं दीनी मदरसे और 1590 वो स्कूल का काशी में लोगों का मदरसा है 100% बच्चे जा रहे हैं नमाज में माशाल्लाह पढ़ते जा रहे हैं। और थोड़ा दीनी तालीमी इदारे ये जो तालीमी इदारे हैं ये उसमें टोटल है सब उसकी तालीम पढ़ते हैं मुसलमान तो कहीं पे 2% कहीं पे 5% इसलिए सब जगह की तादाद सब जगह काम होता है कुछ ना कुछ अलहम्दुलिल्लाह। 80 तालीमी इदारों 5 अमल करने वाले तलबा की तादाद 4,500। 5 अमल करने वाले तलबा की तादाद 10,000। लंबी छुट्टियों में वक्त लगाने वाले 35 तलबा ने 4 महीने लगाए, 145 ने चिल्ला लगाया और 3800 ने कमोबेश 30 दिन के हिसाब से। माहाना खुरूज करने वाले तलबा की औसत तादाद 145 है। 5,800 माहाना खुरूज करने वाले तलबा की औसत तादाद 5,800।
साल के शुरू और आखिर में जोड़ों की तादाद 145, जोड़ों में शिरकत करने वाले तलबा की तादाद 15,000। वो हॉस्टल या इदारे जहाँ मुसल्ला या ठिया कायम हुआ वो 24 है, या उनको पहले नहीं। इतवार और तातीलात में कितनी जगह मस्जिद की आबादी का एहतमाम है? 260 जगह। ये इस काम की बरकत है। अभी आखिरी तलबा का जोड़ था, ये काम है 3 करके मैं अर्ज करूँ कि इन तलबा की शक्लें देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मदरसे के तलबा हैं, स्कूल के तलबा। बाज़ तलबा तो आम बातें हुए, अगर तुम ऐसे कॉलेज में दिखता है तलबा हमारे, इससे बड़ी पता क्या हो, इससे बड़ी खुशी क्या हो। मैंने कहा तलबा से, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि तुम आखिरी तलबा हो, शक्ल से 3 तलबा मालूम है, और ऐसे 2-4 नहीं, पूरी तादाद की, वो बड़ी तादाद। उस दिन जो है के बाद असरियत उनका सीखना असरियत नहीं है, उनका सीखना असरियत नहीं है, बल्कि उसके माशरे से मुतासिर होना असरियत ये है। इस ज़माने से मुतासिर हो, ये असरियत, उनका सीखना असरियत नहीं है, उनके माशरे से मुतासिर होना असलियत। मैंने तो बात की, मेरे कहने तो मैं पहले बात इसकी देता हूँ कि मुझे तुम किसी दीनी मदरसे के तलबा मालूम होते हो। जी चलो, आपने बयान किया है, बच्चों ने बताया कि हादा हम अपना इस्लामी लिबास में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, यही कारगुजारी समाज से मादूर अबाब की। कुल तादाद समाज से मादूर लोग में दिल्ली में 1,000 है तकरीबन। 4 माह लगाए हुए अबाब की तादाद माजूर लोगों की 17 है। सिद्धा लगाए हुए माजूर अबाब की तादाद 50 है। अशरफ नमोबेश से रोज़ा लगाए हुए अबाब की तादाद 200 है। से रोज़ा लगाए हुए मस्तूरात की तादाद, माजूर मस्तूरात की जमातें बनती हैं, 3 जमातें बनती। 4 माह लगाए हुए तर्जुमान अहबाब की तादाद 15 है। सिद्धा लगाए हुए तर्जुमान अहबाब की तादाद 35 है। इस साल 31 मई तक 4 माह में एक जमात कितनी मालूम की और सहारनपुर गई। इसी साल सिद्धे की जमातें निकल नहीं सकी, वो बाद में निकलेंगे इंशाअल्लाह। शेरोज़ा जमातें निकली हैं, 7 निकली हैं। ऐसे अहबाब जो अपनी मस्जिद वाल जमात के साथ जुड़कर मेहनत करते हैं, माजूर हज़रात, उनकी तादाद 10 है। साल में 2 मरतबा पूरे सूबे दिल्ली के एतबार से समाज से माजूर हज़रात का और तर्जुमान का जोड़ होता है, जिसमें सब तश्कीलें होती हैं। शब जुमा में यानी जुमेरात के दिन माजूर अहबाब की आमद कमोबेश होती रहती है और तर्जुमा होता रहता है बंगले वाली मस्जिद में। जिन शहरों में काम शुरू हो चुका है वहाँ के माजूरीन और तर्जुमान को वबाल के इज्तिमा में भी जोड़ा जाता है। वहाँ से नकद जमातें भी बनती हैं। गुज़िश्ता वबाल के इज्तिमा में 4 जमातें बनी थी। कलकत्ते की 4 माह की जमात नवाद के रुख में गई, एक दिल्ली की सीधी की जमात हैदराबाद गई, एक फिरोजाबाद की पूरी 4 माह की जमात उधर से नगर गई, वबाल के सीधे की जमात उज्जैन गई। शुरू में महाराष्ट्र वाले तो शीघ्र है, महाराष्ट्र